Muy buenos días a todos. Buenos días. El Señor los bendiga. Amén. Gracias por estar acá este día que es tan especial para todos nosotros. Que podamos compartir este tiempo de fraternidad, de amor, este tiempo en que vemos que el Evangelio de Cristo va más allá de las fronteras, va más allá de las etnias, va más allá del idioma, y donde vemos a jóvenes que quieran un compromiso con el Evangelio, y a personas que ya son un poquito mayores, que queremos también y anhelamos poder trasladar el mensaje del Evangelio a las próximas generaciones. Damos la bienvenida al pastor misionero Park, que está hoy con nosotros. Él va a compartir un mensaje para la iglesia, en especial a la traductora Cecilia Lee, a los hermanos Cecilia, Giselle y Daniel y Ariel de Panamá, que también están hoy con nosotros, y a los hermanos de la iglesia que hoy nos acompañan. Voy a pedirle al hermano Marvin que esté pasando para que haga la oración de inicio y que después ya tome el púlpito del pastor Paz. Más perdón para borrar esto. Dios, le damos gracias a usted por esta oportunidad que usted nos da de que vengamos hoy a recibir la palabra suya. Abre los corazones de cada uno de nosotros, también el Espíritu, para que sea derramado en cada uno de nosotros también. Le pedimos, Padre de la Gloria, que así como lo tenemos hoy nosotros, que también que va por las redes sociales, para que también cale lo más profundo en cada uno de nosotros, también te pedimos. Y también le damos las gracias a usted, Dios, por permitirnos hoy un momento especial de los hermanos de Panamá que están llegando aquí a la Iglesia La Verdad. Y entonces para que usted tome el control de todo lo que se vaya a hablar y que el poder de su Hijo amado Jesús, todo lo dejemos en Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. 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 이렇게 귀한 분들 이렇게 만나서 감사합니다. Gracias por encontrar con ustedes obreros muy importantes. 여러분들이 사실 코스타리카를 살려야 될 사명을 하나님께 주셨습니다. El Dios que nos dio la misión para salvar a Costa Rica. 저희는 한 번 왔다 가지만 여러분들 여기서 사시는 주인공들이십니다. Nosotros venimos aquí y nos vamos, pero ustedes viven aquí, son protagonistas. 그래서 코스타리카는 여러분들이 살게 되고 여러분들을 통해서 하나님은 일을 하실 겁니다. Entonces son ustedes que deben salvar a Costa Rica y Dios obrará con ustedes. 그러면 제가 왜 여기 왔습니까? Entonces, ¿por qué yo estoy aquí? 함께 복음 운동을 하고 하나님이 보내주셨습니다. Dios que me envió para hacer junto el movimiento de evangelio. 그래서 복음의 공동체라는 것은 굉장히 중요한 부분입니다. Entonces es muy importante la unidad del evangelio. 많은 목사님들이 자기네들의 그 조직을 중요시합니다. Muchos pastores tienen importancia de su sistema. 그래서 많은 사람들이 나는 감리교다 이렇게 얘기하는 사람들. Entonces muchos dicen que yo soy de metodista. 나는 장로교다 이렇게 얘기하는 사람들도 Y 있습니다. dice que yo soy de presbiteriano. 그래서 한국에 가면은 장로교가 최고다 이렇게 목사님들이 얘기하고 있습니다. Entonces en Corea muchos pastores dicen que la iglesia presbiteriana es la mejor.
또 영국에 가면은 감리교가 최고다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다. Y Inglaterra dice que la iglesia metodista es la mejor. 그런데 우리는 이걸 뛰어넘어야 되는 것입니다. Pero nosotros debemos superar todo eso. 천국에 가면 감리교도 있습니다. En el cielo está la iglesia metodista. 그럼 어떻게 할 겁니까? ¿Qué vamos a hacer? 장로교하고 같이 이렇게 떨어질 겁니다. Se va a estar separada con la iglesia presbiteriana. 그래서 우리는 복음으로 모든 것을 뛰어넘어야 돼요. Y por lo tanto debemos superar todo por evangelio. 오직 그리스도로 하나가 되는 것이 복음의 공동체라는 것입니다. Debe ser uno en Cristo, que es la unidad de evangelio. 그래서 우리는 오직 복음 운동하기 위해서 이 자리에 모인 것입니다. Entonces estamos aquí para estar juntos para el movimiento de evangelio. 저는 기독교 가정에서 태어나지 않았습니다. No nací en una familia cristiana. 저희 어머니와 아버님은 하나님이 누군지도 몰랐습니다. Mi madre y mi padre no conocieron quién era Dios. 제가 하나님 믿는다 그러니까 하나님이 누구냐라고 저를 핍박하기 시작했습니다. Y cuando empecé a creer en Dios, empezaron a perseguirme diciendo quién es Dios. 너는 아버지가 둘이냐라고 얘기하고요. Me dijo que tú tienes dos padres. 내가 여기에 살리고 너 학교 보내니까 내가 진짜 아버지 아니냐 이렇게 얘기했습니다. Yo te doy de comer, te mando a la escuela, yo soy tu padre. 네가 믿는 그 하나님 아버지는 등록금도 안 주고 밥도 안 먹여주지 않느냐. Tu Dios Padre que tú crees no te da ni matrícula de la escuela. 그래서 제가 무슨 말을 할 수가 없더라고요. Entonces yo no pude decir nada. 제가 신학교를 합격을 해서 합격증을 저희 부모님께 이렇게 보여드렸습니다. Yo aprobé para ingresar al seminario teológico y yo le mostré a mis padres. 들어가려면은 한 1,000불 정도 있어야 되는 겁니다. Y para ingresar necesitaba como $1,000. 나는 힘이 없으니까 부모님이 저를 좀 잠깐 도움을 받아야 되는 것이죠. Entonces, como no tenía esa fuerza, necesitaba el apoyo de los padres. 그랬더니 네 하나님이 도대체 누구냐는 거예요. Entonces me dijo, ¿quién es tu Dios? 그러면서 그 합격증을 찢어버리더라고요. Y rompió esa aprobación. 그것이 저는 굉장히 마음이 아팠습니다. Y eso me dolió mucho mi corazón. 결국은 하나님은 저를 위해서 저하고 함께 하기를 마음을 정해졌다는 거죠. Pero al final es Dios que decidió estar junto conmigo. 그런데 그런 아버님이 예수님을 믿고 지금 천국에 계십니다. Y así fue mi padre y creyó en Dios y en Jesús y está en el cielo. 아버지가 아들을 핍박한 것에 대해서 그렇게 미안한 마음을 갖고 계십니다. Mi padre tenía un corazón lamentable por perseguir a su hijo. 그래서 집에서 밥을 제대로 제가 못 먹었습니다. Entonces no pude comer bien en mi casa. 저희 부모님, 저희 형제 너무 핍박이 심했습니다. Porque había mucha persecución de mis padres y de mis hermanos. 그래서 8년 동안 집에서 교회에서 잠을 잤습니다. Y dormí en la iglesia por 8 años. 8년 동안 교회에서 잠을 자면서 저는 많은 기도를 했습니다. Durante esos 8 años oré mucho. 그런데 저희 어머님이 또 예수를 믿으셨어요. Y así mi madre empezó a creer en Jesús. 그래서 여러분들로 통해서 코스타리카에 뭐가 확산되어야 되느냐, 참 사람 살리는 생명의 역사가 일어나야 되는 것입니다. Pues en Costa Rica hay que levantar la obra de vida de salvar esas vidas. 한국에 함께하는 교회 고영수 목사님 교회에서 여러분들을 위해서 매일 새벽마다 기도하고 있습니다. En Corea, en la iglesia del Pastor Po, cada madrugada está orando por ustedes. 그래서 내가 코스타리카 간다 그러니까 뭐 할 얘기 없냐라고 제가 물어봤습니다. Entonces yo pregunté que voy a viajar a Costa Rica, si tiene algo que decir. 자기네들은 기도만 하고 있다라고 얘기해요. Entonces me dijo que solo está orando. 그리고 코스타리카 참 진리 교회를 통해서 코스타리카에 생명운동이 일어나도록 말씀 좀 전해달라 이렇게 얘기했습니다. Entonces dijo que levantara el momento de la vida a través de la iglesia de la verdad. 함께하는 교회도 여러분들처럼 교회가 조그맣습니다. La iglesia del Pastor Po también es una iglesia pequeña, 그런데 이 사람들이 세계복음만 합니다. pero está evangelizando al mundo. 그래서 내가 그랬어요. 당신은 기적적이다라고 그랬어요. Entonces yo le dije, es un milagro. 하나님이 하지 않고는 절대 세계복음 할 수 없다라고 얘기했어요.
Porque si no es la obra de Dios, no se puede evangelizar al mundo. 그래서 여러분들의 마음속에 있는 주인을 바꿔야 되는 것입니다. Y por lo tanto hay que cambiar el dueño de nuestro corazón. 요한복음 2장 1절서부터 12절 말씀을 보면은 주인을 바꾸라고 얘기하는 것입니다. En Juan 2, 1 a 12 dice cambiar tu dueño. 예수님께서 가나안 잔치에 초청을 받아가는 것입니다. Jesús fue invitado a las bodas de Caná. 그런데 그 집에 포도주가 떨어졌다. Pero en esa boda se acabó el vino. 이스라엘 전통에 포도주가 떨어졌다는 것은 굉장한 범죄입니다. En la tradición de Israel, no tener vino era un crimen. 그래서 그 집안에 큰 문제가 생겼다. Entonces tuvo gran problema. 이제 잔치를 해야 되는데 잔치를 못하는 그런 부끄러운 일이 생겼다. Estaba en la fiesta, pero ya no podía seguir la fiesta. 그런데 마리아가 예수님한테 가서 얘기합니다. Entonces María le dijo a Jesús, 지금 이 집에 포도주가 떨어졌으니 어떻게 했으면 좋겠느냐라고 얘기합니다. falta el vino y qué vamos a hacer. 그러니까 예수님께서 내 시간이 아니니 나와 관계없다라고 얘기합니다. Y Jesús le dijo que tiene conmigo, aún no ha llegado mi hora. 그런데 마리아가 가면서 예수님이 무슨 일을 하든지 명령을 내리든지 그대로 시행하라고 얘기합니다. Pero María dijo que hace todo lo que le dijeron. 그러니까 예수님이 그 큰 하나 6개를 갖다 놓으라고 했어요. Y Jesús ordenó que traiga 6 tinacos 물을 갖다 집어넣으라고 y 합니다. que llene de agua. 뭡니까? 그 집의 주인이 바뀌었다는 것입니다. Cambió el dueño de la boda. 여러분들 집에는 여러분들만 명령을 할 수 있습니다. Son ustedes que pueden ordenar en la casa de ustedes. 예수님이 그 가나안 잔치집에 혼자 손님으로 있을 때는 아무 역사가 일어나지 않았다는 것입니다. Cuando Jesús fue invitado en la boda, no hubo ninguna obra. 그런데 예수님이 그 집에 명령을 내리는 순간 주인이 됐다는 사실입니다. Pero cuando Jesús empezó a ordenar, se hizo el dueño. 여러분들 마음속에 주인이 오직 그리스도가 되어야 된다. El dueño de nuestro corazón debe ser solo Cristo. 여러분들의 집의 주인이 누구여야 되냐? 그리스도, 성삼위 하나님의 비밀이신 그리스도가 되어야 된다. El dueño de nuestra casa debe ser nuestro Dios de Trinidad. 그래서 복음을 바꾸는 복음 생활로 여러분들이 들어가야 됩니다. Y por lo tanto debemos entrar a la vida del Evangelio. 우리가 신앙생활 하면서 제일 안 되는 부분이 무엇인지 알고 있죠? En nuestra vida de fe, ¿qué es lo que no funciona? 제일 안 되는 부분이 뭐냐? 하나님의 정확한 인도를 우리가 못 받고 있다는 것입니다. No estamos recibiendo bien la guía de Dios. 많은 축복을 받을 수 있는 정체성임에도 불구하고 축복을 못 받고 있다. Tenemos una identidad de recibir muchas bendiciones, pero no está recibiendo esa bendición. 아브라함이 믿음의 조상이라는 큰 축복, 큰 언약을 받았는데 계속 뭐가 하느냐? 문제가 왔다. Abraham recibió la bendición de ser padre de fe, pero tuvo problemas. 하나님께서 가나안에 머물라는데 기근이 와서 애굽으로 도망갔거든요. Dios dijo que se queda en Canaán, pero por el hambre ellos fueron a Egipto. 하나님이 올바른 예배의 법을 가르쳤는데 예배를 지키지 않아서 후대가 400년 동안 애굽에서 노예로 지냈단 말이에요. Y por no cumplir el culto fueron esclavos, la descendencia por 400 años. 여러분들이 하나님의 축복을 받을 수 있는 최고의 정체성을 가지고 있다. Usted tiene esa identidad de ser hijo de Dios. 그런데 언약도 갖고 복음 생활도 하고 그러는데 왜 나는 안 되냐? Tiene el pacto, tiene una vida evangélica, pero ¿por qué no funciona? 우리는 기도하면 하나님 앞에 응답 받을 수 있는데 왜 응답을 못 받냐? Nosotros oramos, podemos recibir respuesta, pero ¿por qué no hay respuesta? 하나님의 인도를 못 받는다. Porque no está recibiendo la guía de Dios. 여러분들 하나님의 인도를 받으면 어떤 문제가 와도 문제가 아니라는 사실. Cuando recibamos la guía de Dios, el problema no es problema. 다윗을 한번 보세요. Vean a David. 죽음의 위기까지 왔는데 어디로 갔느냐? 하나님의 인도를 받으니까 전 세계의 최고의 왕이 되지 않았습니다. David estaba en la crisis de la muerte, pero por la guía de Dios se hizo el mejor rey. 신앙생활에 성공할 때 가장 중요한 부분이 하나님의 인도를 받는 것입니다. En nuestra vida de fe, lo más importante es recibir la guía de Dios. 오래 목회하신 분이 저한테 찾아왔습니다. Un pastor que tuvo su ministerio por mucho tiempo me acercó. 저한테 이런저런 얘기하면서 성교는 어떻게 해야 됩니까? 라는 거예요. Hablaba de muchas cosas y me habló cómo se hace la asunción. 그래서 제가 성령 인도 받으면 됩니다. Entonces
le dije que hay que recibir la guía del Espíritu Santo. 근데 이분이 고민을 한 거죠. 성령 인도는 어떻게 받는 겁니까? 저한테 물어보더라고요. Entonces él estaba pensando y me preguntó cómo se recibe la guía del Espíritu Santo. 이거를 설명해 주는데 설명은 어떻게 해요? Entonces para explicar esta parte no se podía. 근데 나이도 많고 경험도 많은 분들한테 자세히 얘기한다는 건 굉장한 예의에 어긋나는 것이에요. Porque él era un adulto, era mayor que yo y que ha estudiado mucho y explicar todo esto era un poco difícil. 그래서 간단하게 얘기했습니다. Entonces le dije algo sencillo, 그냥 인도 받으시면 됩니다. que solo reciba la guía de Dios. 여러분들 성령 인도 어떻게 받습니까? ¿Usted cómo recibe la guía de Dios? 저도 처음에 성령 인도라는 단어를 몰랐습니다. Yo al principio no entendí la palabra, la guía del Espíritu Santo. 보이지 않는 하나님이 나를 인도한다는 것에 대해서 이해를 못하겠더라고요. No puedo entender cómo Dios invisible guía a mí. 제가 언제 그걸 확인했느냐? 전도 현장에서. Y yo empecé a confirmar esto en el campo de evangelismo. 이제는 하나님께서 나를 코스타리카를 보냈는데 성령 인도를 받고 있다. Dios que me envió a Costa Rica y estoy recibiendo la guía de Dios. 여러분들이 아무리 성공을 하고 아무리 능력이 있어도 하나님의 인도를 받지 못하면은 문제 속에 들어갈 수밖에 없다는 것이죠. Aunque usted tenga poder, éxito, pero si no recibe la guía de Dios no se puede. 왜? 문제도 와야 되는 것입니다. El problema debe llegar. 하나님 믿으면 문제가 없어지는 것이 아니라 문제가 와야지 그것이 정확한 것이란 말이에요. Cuando cree en Dios debe llegar los problemas porque esto es exacto. 그래서 여러분들은 문제 해결을 위해서 기도하지 마시고 Y no hay que orar para resolver el problema. 왜 그런지 아세요? ¿Por qué? 문제 속에 문제라는 하나님의 포장을 집어넣고 거기에 굉장한 축복을 집어넣었다. Porque Dios permite ese problema junto con la gran bendición. 그래서 초대교회가 이걸 알았기 때문에 그 어려운 핍박, 죽음 앞에서도 뛰어넘었다는 사실. Y la iglesia primitiva sabía esto y pudieron triunfar todas las crisis. 이들이 어디까지 갔느냐? 세계복음화 로마까지 갔다는 사실. Ellos fueron hasta Roma, la evangelización mundial. 그래서 문제가 왔다고 해서 여러분들이 문제에 파묻혀 살면 안 된다 이 말이에요. Entonces, cuando tiene problemas, no deben estar dentro del problema. 하나님은요 커다란 문제를 주면서 거기에 굉장한 축복을 집어넣었다는 사실. Dios que da gran problema, pero dentro está la gran bendición. 그래서 하나님의 인도를 매일 받는 방법이 도대체 무엇이냐? Entonces, ¿cuál es el método de recibir la guía de Dios? 요한복음 2장 5절 말씀. Juan capítulo 2, versículo 5. 예수님이 제일 처음으로 기적을 행한 것이죠. Este fue el primer milagro que hizo Jesús. 여러분들의 마음의 주인을 바꾸시기 바랍니다. Que cambiar el dueño de nuestro corazón. 내가 아니라 하나님의 것이 주인이 되는 것이다. No yo, sino que Dios sea el dueño. 하나님이 주신 언약이 나를 인도해 주시는 것이다. El pacto de Dios me guía. 언약을 잡은 자는 가나안을 갔지만 언약을 잡지 못한 사람은 광야에서 다 죽어버렸습니다. Los que aferraron el pacto fueron a Canaán y los que no aferraron, todos murieron. 여러분들이 하나님의 주신 생명을 가지고 코스타리카 살려주지 않겠습니까? Ustedes deben salvar a Costa Rica con la vida que tienen. 중남미 여러분들이 살려야 되지 않겠습니까? Ustedes deben salvar a Latinoamérica. 어저께 제가 다니엘 목사님한테 잠깐 이런 얘기를 했습니다. Ayer hablé con Pastor Daniel. 앞으로 중남미 이런 게 있으면 중남미 모임이 있으면 설교를 하라 이렇게 제가 부탁을 했습니다. Yo pedí favor que si hay alguna reunión de Latinoamérica hay que predicar. 다니엘 목사님을 보면요 굉장한 복음 속으로 누리고 있더라는 사실. Entonces vi que Pastor Daniel estaba disfrutando dentro del Evangelio. 너무 겸손해서 나타나는 것을 굉장히 어려워하고 있어요. Y como él es muy humilde, entonces a veces le dificulta a 그럼 manifestar. 이런 보석을 그냥 놔두면 되겠습니다. Y no puede dejarlo este tesoro. 보석을 그냥 땅 속에다 묻어두면 되겠습니까? No puede poner bajo de la tierra ese tesoro. 그러면 영원히 빛을 못 보는 거예요. Entonces no podrá alumbrar. 보석은 어디요? 바깥으로 나와야 돼요. Un tesoro debe manifestar afuera. 여러분들은 다니엘 목사님요 보석이라는 걸 아셔야 돼요. Usted debe saber que Pastor Daniel es un tesoro. 아멘. Amén. 아멘. 여러분들이 축복받아요. Ustedes reciben la bendición. 그래서 이런 분들은 바깥에 나와서 빛을 내게 해줘야 돼요. Entonces esta persona debe alumbrar la luz al mundo. 그래서 중남미 복음화하고 생명 살리고 그렇게 해야 돼요. De salvar Latinoamérica y salvar las vidas. 그래서 그리스도의 빛을 다니엘 목사를 통해서 중남미로 비춰야 돼요.
y hay que alumbrar la luz de Cristo a Latinoamérica a través del Pastor Daniel. 그럼 얼마나 감사합니다. Entonces damos gracias. 여러분들의 교회의 축복이요, 성도들의 축복이라는 것입니다. Esta es la bendición de la iglesia y la bendición de los creyentes. 그래서 어저께 잠깐 제가 얘기했습니다. Y yo les dije, 그래서 어저께 내일이면 이제 우리 페루에서 이제 자그마한 이제 콘페렌시아 한다고 저한테 보고가 들어왔습니다. me reportaron que en Perú va a ser una pequeña conferencia mañana. 그래서 제가 그랬어요. 다니엘 목사도 강사를 좀 하라 그랬습니다. Yo le dije que invite a Pastor Daniel como el predicador. 왜? 해요. Porque hay que hacerlo. 보석은 숨어 있으면 빛이 가치가 없어져요. Porque si el tesoro está oculto, no, él pierde el valor del brillo. 그렇죠. ¿Verdad? 보석은 찾아야 빛이 납니다. El tesoro hay que encontrar para alumbrar. 아프리카에 실질적으로 있었던 일입니다. En África fue esto real. 세계 유럽 사람들이 아프리카를 들어갔더니 아이들이 돌을 가지고 놀고 있는 거예요. Los europeos llegaron a África y vieron que los niños jugaban con las piedras. 그래서 이게 뭔가 했더니 다이아몬드예요. Entonces vieron que era y era un diamante. 그래서 가자를 줬습니다. Y le dieron galletas 바꾸잖아요. para cambiar. 그걸 자기네 나라로 가져가. Y lo llevaron a su país. 그거를 엄청난 돈을 가지고 팔거예요. Y lo vendieron con un gran precio. 이 돌을 깎았더니 빛이 나버려요. Cuando empezó a cortar en ángulos, empezó a alumbrar la luz. 아프리카 어린아이들이 그 돌을 가지고 놀았을 때 그냥 돌에 머물러 있었다는 거죠. Cuando los niños de África jugaban con esto, era simplemente una piedra. 그러나 그걸 가치 있는 사람이 봤을 때 그것이 빛이 났다. Pero cuando encontraron esas personas que conocen el valor, empezó a alumbrar. 우리 진리의 교회가 그런 축복을 받으실 거예요. La iglesia, la verdad, debe recibir esta bendición. 다니엘 목사님이 이런 축복을 받으실 거예요. El pastor Daniel debe recibir esta bendición. 그래서 여러분들은 보석을 받는데 보석을 모르면 안 되죠. Ustedes vieron el tesoro, no puede desconocer. 그래서 하나님께서 여러분들을 이 땅에 bu르셔서 코스타리카, 중남미, 5천 부족 237 살리라고 얘기하는 것입니다. Usted Dios que llamó a ustedes para salvar a Costa Rica, Latinoamérica, 237 naciones y 5,000. 그래서 예수님께서 가나안에 가신 이유를 이 요한복음 2장 1절 12절을 말씀하고 있는 것입니다. Entonces en Juan 2, 1 a 12 dice por qué Jesús fue a la boda de Cana. 많은 사람들은 물이 포도주가 됐다, 하나님의 기적이 일어났다라고 얘기했습니다. Muchos decían que el agua se convirtió al vino y dice que fue el milagro. 그런데 예수님은 그 얘기를 하고 싶은 게 아니에요. Pero esto no quiere decir Jesús. 이 집의 주인을 바꿔라라고 얘기합니다. Dice que hay que cambiar el dueño de esta casa. 주인을 바꿔서 복음운동, 생명운동, 전도운동, 불신자 살려내라고 얘기하는 것입니다. Hay que hacer el movimiento del evangelio, de la vida, para salvar a los incrédulos. 여러분들 이 시간에 이 교회가 여러분들이 최고의 축복을 받으실 바랍니다. En este tiempo, esta iglesia, ustedes deben recibir la mayor bendición. 경제 축복도요 마음껏 받으실 바랍니다. De recibir la bendición económica también. 왜 불신자들만 경제 축복을 받아야 되냐? Porque solo los incrédulos tienen la bendición económica. 이들이 경제 축복 받고 뭐 합니까? 세상 마귀 심부름하지 않습니다. Ellos con la economía están haciendo las obras de las tinieblas. 근데 여러분들은 무슨 경제, 빛의 경제의 축복을 받아야 됩니다. Pero ustedes deben recibir la bendición de la economía de luz. 지금부터 여러분들이 기도해서 하나님 저에게 빛의 경제를 달라고 기도하시라. Hay que orar para que Dios nos dé la bendición económica de luz. 그래서 교회에 헌신하고 성교에 헌신하고 다니엘 목사님이 갈 때 헌금도 하고 그렇게 하셔야 되는 것입니다. Entonces hay que devocionar en la iglesia, en las misiones y también dar ofrendas a Pastor Daniel a las misiones. 한국은 성교 나간다 그러면 교회가 어떻게 하는지 아십니까? En Corea cuando sale a hacer las misiones, ¿qué hacen? 교회도 성도도 그렇게 많지 않습니다. No hay muchos miembros de la iglesia. 카드 하나 만들어가지고 마음껏 쓰세요라고 카드 하나. Le dan una tarjeta de crédito para que lo utilicen. 근데 그 교회가 성도들이 축복을 받아요. Y los creyentes de la iglesia reciben gran 그게 bendición. 하나님의 방법입니다. Es el método de Dios. 그래서 여러분들이 오늘 시간에 하나님 저에게 경제의 축복을 주시오라고 기도하십니다. Entonces
en este tiempo hay que orar a Dios para que nos dé la bendición económica. 내가 세상 이길 힘이 없으니 영적 힘을 주십시오. No tengo la fuerza, que me dé la fuerza espiritual. 나에게 세상을 분별하고 복음을 들을 수 있는 지혜를 달라고 기도하시기 바랍니다. Que orar a pedir la sabiduría para distinguir el mundo. 내게 하나님 세계복음화 움직일 수 있는 건강을 회복해달라고 기도하시기 Y 바랍니다. orar para que pueda restaurar nuestra salud para evangelización mundial. 곳곳에 생명 살릴 수 있는 제자 달라고 Y 기도하시기 바랍니다. también orar para que nos dé discípulos a salvar el mundo. 하나님 저에게 오력을 주십시오. Que me dé los 5 poderes. 여기에서 한 가지만 빠져도 절대 안 되는 것입니다. De aquí no puede faltar ninguno. 여러분들이 세계복음화 하면 오력이 회복되는 것입니다. Cuando usted evangeliza el mundo, restaura los 5 poderes. 여러분들이 힘이 회복돼야 세상을 이길 수 있는 Hay 것입니다. que restaurar la fuerza a salvar al mundo. 여러분들은 최고의 축복을 받았는데 그거를 모르고 있다. Ustedes recibieron la mayor bendición, pero no conocen. 최고의 가치를 갖고 있는데도 가치를 모르면 안 된다는 것입니다. Tiene el valor muy importante y no lo sabe. 여러분들 생명운동 하고 싶지 않겠습니까? Ustedes quieren hacer el movimiento de vida. 사람 살리고 싶지 않습니까? Ustedes quieren salvar a las personas. 여러분들을 통해서 사람이 치유되어야 되지 않겠습니까? Y hay que sanar esas personas por ustedes. 그래서 오늘 이 시간에 여기 모인 절대 제자들은요 절대 잊지 마시고 Y los discípulos absolutos nunca deben olvidar. 여러분들이 고민하고 있는 부분이 지나고 나면 아닌 것을 알 수 있다는 사실. Esa preocupación que tienen ustedes después resulta que no es. 하나님 앞에는요 문제가 없습니다. Para Dios no hay problema. 홍해 앞에 있었던 이스라엘 사람들은요 큰 문제를 생각했다. 하나님은 문제 아니다. Israel que estaba ante el Mar Rojo era problema, pero para Dios no era problema. 만약에 하나님이 문제가 있다 그러면은 하나님 믿을 필요 없잖아요. Si Dios tiene problemas, no hay por qué creer en Dios. 그렇잖아요. 하나님은요 이 세상을 전 우주를 말씀으로 창조했죠. Porque Dios creó todo el universo con su palabra. 인간만 말씀으로 창조하지 않았다는 사실을 아시죠? Y solo el hombre no fue creado con la palabra. 뭐로 창조했습니까? ¿Con qué fue? 하나님의 형상. Con la imagen de Dios. 그래서 여러분들이 이것을 회복하고 누려야 된다는 사실. Y hay que restaurar y disfrutar. 오늘 이 시간에 진리의 교회가 참 생명운동이 일어나도록 모여서 기도하시기 바랍니다. Por eso la iglesia, la verdad, debe reunir y orar para restaurar esto. 그래서 여기에서 신학생들도 막 일어나고요. Y levantar muchos seminaristas. 그리고 이 지역 까르따고 살려내고요. Y salvar esta región, Cartago. 천주교는 한 번 모이면 몇백 명씩 모이지 않습니다. La iglesia católica se reúne más de 1000 personas. 우리가 그렇게 모여야 돼요. Nosotros debemos reunir así, 그렇잖아요. ¿verdad? 그래서 오늘 이 시간에 주의를 바꾸면 복음 생활의 역사가 일어납니다. Cuando cambiamos el dueño, hay obra en nuestra vida evangélica. 그리스도께서 나의 주인이 될 때에 일어나는 역사입니다. Las obras cuando Cristo es mi dueño. 사도행전 1장 1절에 예수는 그리스도 아니냐? Hechos 1:1, Jesús es el Cristo. 예수는 이름이고 그리스도는 하신 직분입니다. Jesús es el nombre y Cristo su obra. 그리스도는 세 가지 저주를 정리하십니다. Cristo deshizo las 3 maldiciones. 정치도 과학도 훌륭한 사람도 영웅도 해결하지 못한 것을 하나님께서 해결하셨다. Dios que resolvió que la política, la ciencia y los héroes no pudieron resolver. 하나님 떠난 문제를 누구도 해결하지 못했다는 원죄 문제예요. El pecado original que nadie pudo resolver de la separación de Dios. 누구도 해결하지 못하는 사단 문제였죠. Que resolvió Satanás que nadie pudo resolver. 그래서 여러분들이 절대 이 말씀을 잊지 마시라. Por eso ustedes nunca deben olvidar esta palabra. 이것을 어디에서 말씀하셨느냐? 부활하시고 감난산에서 말씀하셨어요. Esto dijo en el Monte de Olivos después de la resurrección. 예수가 그리스도인데 나에게 그리스도가 안 되면 어떻게 되겠습니까? Jesús es el Cristo, pero si no es Cristo, en mí, ¿qué pasa? 그래서 여러분들의 인생을 그리스도로 결론내시라. Y hay que dar la conclusión en Cristo en nuestra vida. 여러분들의 인생을 그리스도로 답을 내고 살아가셔야 됩니다. Y viví con esa conclusión de Cristo. 저는 그리스도가 뭔지 몰랐습니다. Yo no sabía que era Cristo. 어려서부터 하나님을 믿었는데 하나님이 누군지도 몰랐어요.
몰랐어요. Desde pequeño creí en Jesús, pero no sabía quién era. 하나님은 그냥 우리의 문제만 해결해 주는 분으로 알았단 말이에요. Solo sabía que Dios resuelve nuestros problemas. 한마디로 말해서 참 복음을 가지고 들으면서도요 종교 생활했다. O sea, escuchando el evangelio verdadero tenía una vida religiosa. 생명의 말씀을 가지고서도 종교 생활하고 있어요. Tenía la palabra de vida, pero tuve una vida religiosa. 하나님께 예배를 드리는데 가인의 예배를 드렸다는 사실. Estaba dando un culto de Caín. 아벨의 예배를 드려야 하나님이 기뻐하는데 가인의 예배를 드렸어요. Que era un culto de Abel para agradar a Dios, pero fue un culto de Caín. 하나님이요 가인의 예배를 싫어했다고 했어요. Dios detestó el culto de Caín. 전 세계에 교회가 많이 있습니다. En el mundo hay muchas iglesias. 하나님이 원치 않는 가인의 예배를 드리니 교회가 문을 닫았어요. Como está dando un culto de Caín, las iglesias están cerradas. 유럽은 완전히 없어졌고요. Las iglesias europeas están desaparecidas. 신학교 문 닫았고요. El seminario teológico están cerrados. 중남미도 신학교 문 닫고 있고요. Latinoamérica también están cerrando el seminario. 교회 문 닫혀서 지금 문제가 생겼고요. Las iglesias están cerradas y hay muchos problemas. 이 지역에 경찰서가 생기는 게 맞습니까? 교회가 많이 생기는 게 맞습니까? Hay que poner más estación de policía o iglesia en esta región. 여러분들 어떻게 생각해요? ¿Qué piensan? 병원이 많이 세워지는 게 낫습니까? 교회가 많이 세워지는 게 낫습니까? ¿Es mejor poner más hospitales o más iglesias? 여러분들은 어떻게 생각해요? ¿Qué piensan ustedes? 치안이 불안하니까 경찰서가 많이 생겨요. Como no hay mucha seguridad, hay mucha estación de policía. 경찰들이 많은 이유는 그 정도로 위험하다는 것입니다. Hay más policía porque eso significa que está peligroso. 교회가 많다는 것은 흑암의 문은 Pero si hay más iglesias, significa que está derrumbando las tinieblas. 감옥을 많이 세우는 것이 아니라 교회가 계속해서 세워져요. En vez de ver más cárceles, debe levantar más iglesias. 아멘. 코스타리카가 이런 축복을 받아요. Costa Rica debe recibir esa bendición. 여러분들이 하나의 불씨가 되어버리는 것입니다. Usted debe ser esa semilla de fuego. 여러분들이 마가 다락방의 응답의 축복이 되어야 됩니다. Usted debe ser esa bendición de la respuesta de aposento alto de María. 하나님은 여러분들부터 시작하신다. Dios empieza con ustedes. 우리 교회는 교인도 없고 힘도 없고 연약합니다. Nuestra iglesia no hay creyente, no tiene fuerza. 그래서 하나님이 쓰시겠다는 거예요. Y así Dios va a utilizar. 힘이 있다는 바리새인을 하나님이 놔두고 힘없는 12명의 어부를 썼다. Dios no utilizó a los fariseos que tienen fuerza, sino utilizó a los 12 pescadores sin fuerza. 힘이 있는 헤로당을 쓰지 않고 힘없는 베드로를 쓰셨다. No utilizó a Herodes que tuvo la fuerza, sino a Pedro que no tuvo fuerza. 하나님이 베드로를 통해서 영광을 나타내셨어요. Dios mostró su gloria por Pedro. 그래서 문제가 왔으면 그 문제 속에 답을 찾으시기 바랍니다. Entonces, si tiene problemas, hay que buscar esa respuesta en los problemas. 아무 걱정하지 말라는 것은 그냥 두라는 것이 아니잖아요. No estar preocupados, eso no significa dejarlo por aparte. 나의 주인 되신 그리스도께서 나의 주인이 되는 것이 중요하다는 것을 깨달아야 되는 것입니다. Cristo, que sea mi dueño, es importante. 코스타리카는 굉장히 조용한 동네입니다. Costa Rica es el lugar más silencioso. 제가 이렇게 느끼기에는 대구 같은 스타일이에요. Yo siento como la región de Daegu. 대구는요 말을 잘 안 합니다. En la región de Daegu no habla mucho. 그런데 거기에 복음이 들어가니까 세계복음을 합니다. Pero cuando entró el evangelio, evangelizó al mundo. 우리 진리교회가 중남미 복음 합시다. La iglesia, la verdad, evangelice a Latinoamérica. 아멘. 언약 잡고 기도합시다. Hay que orar aferrando el pan. 내 능력으로 하나님을 보지 말고 하나님의 능력으로 하나님을 봐야 된다. No ver a Dios con mi poder, sino con el poder de Dios. 하나님의 것을 가지고 하나님을 봐야 진짜 하나님을 본단 말이에요. Hay que ver a Dios con la cosa de Dios para ver la verdad. 내 수준으로 하나님을 보면요 할 수 있는 것이 하나도 없다. Porque si lo veo con mi nivel, no hay nada que yo pueda hacer. 돈도 없고 힘도 없는 초대교회한테 뭐라 그러지 않습니까? 세계복음 하라.
Y a la iglesia primitiva que no tuvo dinero ni fuerza, Dios dijo evangelizando. 먹을 게 없어서 먹을 걸 나눠 먹었잖아요. Compartieron las comidas por no haber. 그래서 헬라파 유대인과 싸우지 않았습니까? Y también se peleaba con los griegos. 서로들 좋은 것 먹고 서로들 좋은 옷 가져가려고 서로 싸운 초대교인들이라. Y la iglesia primitiva se peleaba para llevar más cosas. 먹을 것도 없어서 나누어 먹었습니까? Compartieron las comidas por falta de comida. 그런데 예수님께서 뭐라 했습니까? 세계복음화 하라 했다. Pero Jesús les dijo, ve a evangelizar. 이해 가십니까? ¿Entienden? 오늘 우리의 수준으로 하나님을 보면요 아무것도 할 수 없어요. Si vemos con otro nivel, no se puede hacer nada. 우리의 수준으로 보면 우리는 스스로 자멸할 수밖에 없단 말이에요. Si hacemos con otro nivel, nosotros mismos nos deshacemos. 그래서 여러분들이 그리스도 주인을 바꾸란 말이에요. Pues hay que cambiar el dueño a Cristo. 여러분들의 주인은 누구냐? 성삼위 하나님의 비밀이신 그리스도. Nuestro dueño es Cristo, el secreto de Dios termina. 자, 그리스도께서 나의 주인이 되면 사도행전 1장 3절에 하나님의 나라를 이해할 수 있는 것입니다. Cuando Cristo sea mi dueño, podemos entender el reino de Dios. 여러분들 지금 병들었습니까? ¿Están enfermos? 해결할 수 없는 아픔이 있습니까? ¿Tienen un dolor? 하나님의 나라를 누리십니다. Hay que disfrutar el reino de Dios. 예수님께서 바리새인들한테 얘기했습니다. Jesús dijo a los fariseos, 귀신 들린 소녀를 고쳐주면서 얘기한 것이죠. le dijo curando a la muchacha endemoniada. 성령이 임했다면 하나님의 나라가 임한 것 아니냐. Cuando viene el Espíritu Santo está el reino de Dios. 아멘. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전 아니냐라고 하지 않았습니다. En Corintios 3:16 que soy el templo de Dios. 그러면 여러분들 마음속에 하나님의 나라가 임해버린 거예요. Entonces en el corazón de ustedes está el reino de Dios. 깨닫기만 해도 된다는 사실입니다. Solo entendiendo se puede. 못 깨달으니까 하나님의 나라가 있음에도 불구하고 그걸 모르는 거예요. Pero como no conocen, aunque está el reino de Dios, no conocen. 그래서 그리스도께서 나의 주인이 되면 하나님의 나라가 역사할 수 있다. Cuando Cristo es mi dueño, hay obra del reino de Dios. 그리스도께서 나의 주인이 되시면 내 힘이 아니라 하나님의 힘으로 하는 것이다. Cuando Cristo es mi dueño, no con mi poder, sino con el poder de Dios. 힘없고 먹을 것도 없고 잠잘 것도 없는 초대교인들한테 감난산에서 말씀한 겁니다. Dios le dijo a la iglesia primitiva que no tuvo ni fuerza ni que comer. 오직 성령이 너에게 임하시면 예루살렘 가운데다 사마리아 땅 끝까지 주님. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén hasta lo último de la tierra. 저는 제자다 싶은 훈련을 굉장히 세게 시킵니다. Cuando yo veo un discípulo, entonces hago entrenar bien fuerte. 한 번은 어떤 사람이 저한테 찾아왔습니다. Una vez una persona me acercó 계속 뭘 얘기하냐면 문제를 얘기하고 y estaba hablando del problema. 왜 문제를 듣는데 내가 불쌍히 되더라는 거야. Entonces, al escuchar, yo pensé en incredulidad. 나도 뭐라고 설명을 못하겠어요. Y no sabía qué decir. 그래서 제가 하루는 얘기해줬습니다. Y le dije, 문제 없어질게 와라 그랬습니다. le dije que viniera, que voy a deshacer de tu problema. 자, 오늘부터 내가 너 천국 가기 위해서 기도하겠다. Y desde hoy voy a orar para que tú vayas al cielo. 그렇죠. 천국 가면 문제 없습니다. 그렇죠? En el cielo no hay problema. 빨리 천국 가게 내가 기도했을게. 오늘 당장 죽어라. Entonces yo voy a orar por ti para que vayas al cielo y para que te mueras hoy. 왜 문제 없게 하자면 ¿Por qué? Porque no quieren más problemas. 여러분들 문제 있습니까? Ustedes tienen problemas. 제가 오늘 개인적으로 오시기 바랍니다. Entonces me acerca a mí personalmente. 제가 기도해줘서 문제 없게 해드릴게요. Y así voy a orar para que no tengan más problemas. 자, 개인 상담 합시다 이따가. Que me acercan después. 힘도 없고 능력도 없는 사람에게 세계보고 말하고 말하신 거죠. A
aquellos que no tuvo ni fuerza, Dios dijo evangelizar al mundo. 여러분들은 제자입니다. Ustedes son discípulos. 제자는 말씀 흐름을 쫓아갑니다. El discípulo sigue a la corriente de la palabra, 기도 흐름을 따라갑니다. sigue a la corriente de oración, 전도의 흐름을 따라갑니다. sigue la corriente de evangelismo, 성교 흐름을 따라갑니다. sigue la corriente de misión. 문제가 왔으면 답을 찾아야 됩니다. Si tiene problemas, hay que buscar la solución. 그래서 문제가 없다. Y por lo tanto, no hay problema. 여러분들 문제만 계속 생각하면요, 문제 속에 빠져서 살 수밖에 없잖아요. Si piensa en los problemas, siempre están los problemas. 우리는 사람이기 때문에 내 뜻대로 안 되면 기분이 안 좋습니다. Nosotros como humanos, y cuando no resuelta como nosotros queremos, estamos de mal humor. 이런 것이 나에게 습관이 되고 각인뿌리 체질되면 어떻게 되겠습니까? Y todo esto se hace en nuestro hábito sellado, raíz. ¿Y qué pasa? 여러분들의 생각을 하나님 앞에 내놓으시길 바랍니다. Que está todo nuestro pensar delante de Dios. 여러분들이 생각하는 것을 하나님 앞에 물어보시길 바랍니다. Y lo que usted está pensando, preguntar a Dios. 정말로 여러분들이 그리스도가 주인이 된다면 하나님은 역사입니다. Si realmente Cristo es el dueño, Dios empieza a obrar. 우리 진리교회의 그 돈테레세냐가 138-237이더라고요. La contraseña de Wi-Fi de la iglesia, la verdad, es 138-237. 제가 은혜 받았으니까. Yo recibí la gracia. 어떤 사람은 뭐 자기 이름 집어넣고 뭐 자기 뭐 비밀 집어넣는데 138-237. Otra persona pone su nombre o su secreto, pero aquí está 138-237. 희망이 있다. Hay esperanza, ¿no? 이해하셨습니까? Muy bien. 여러분들은 이 시간에 모인 이유를 알고 우리가 언약을 잡아야 되겠습니다. Entonces aquí debemos conocer la razón de reunir y aferrar el pacto. 기도 제목이 여러분들이 주인이 되면 안 된다는 거예요. Ustedes no son dueños del tema de oración. 이해하셨습니까? 기도 제목이 여러분들 것이 되면 안 된다. El tema de oración no son de ustedes. 기도 제목의 주인이 따로 있다. El dueño está aparte. 저는 사역하는 전도사들과 메시지를 이렇게 하고 있습니다. Estoy dando mensaje a los asistentes de pastor. 그러면 기도 제목을 막 내놓는 거 있죠. 기도 제목을 막 내놓는 거 있죠. Y ellos dan su tema de oración. 그래서 기도 제목부터 바꿔줍니다. Y cambiar el tema de oración. 왜? 기도 제목이 들어보니까 내가 주인이요. Porque ellos mismos son dueños del tema de oración. 기도 제목이 누가 되느냐? 하나님의 것이 내 것이다. El tema de oración debe ser de Dios. 그래서 기도 제목이 여러분들이 주인이 되면 절대 안 되는 것이다. Ustedes no son dueños del tema de oración. 기도 제목을 보면 주로 자신들이 만들어냈습니다. Ellos mismos lo hacen su tema de oración. 제가 옛날에 기도 제목은 30가지가 있었어요. Yo antes tuve 30 temas de oración. 하나님 제가 결혼하는데 이런 여자를 달라고 키는 어떻게 달라고 뭐 엄청 많았어요. Yo oré a Dios por mi matrimonio, que me dé una mujer con tal altura, y tuve muchas condiciones. 근데 30가지를 기도했는데 뭘 기도했는지 모르겠더라고요. Entonces era como 30 temas de oración y no sabía con qué orar. 그래서 하나님 앞에 제가 기도하는 이제는 기도 제목 없게 해달라고 기도했습니다. Entonces ahora oro para que Dios me deshace de todo tema de oración. 나의 기도 제목이 없어지니까 하나님이 주시는 기도 제목이 생기더라고요. Entonces cuando deshice de todo mi tema de oración, estaba el tema de oración de Dios. 오늘부터 하나님 앞에 기도해 보시고 Hay que orar a Dios de Dios. 하나님이 주시는 기도 제목으로 가지고 기도하게 달라고 기도하시고 Orar para que Dios nos dé su tema de oración. 정말 하나님의 기도 제목이 주인이 된다면 승리할 수 있습니다. Cuando Dios sea el dueño de nuestro tema de oración, tiene la victoria. 여기서 살아갈 수 있는 천명을 받는 것입니다. Y aquí recibe el mandato celestial. 여기에서 소명이 나옵니다. Está el llamamiento 나의 인생의 미션이 나오는 것입니다. y la misión de mi vida. 그래서 기도 제목이 주인이 누구에 되느냐 하나님이에요. El dueño del tema de oración debe ser Dios. 자, 방법도 주인이 그리스도에 돼요. El método también debe ser Cristo el dueño. 그러면 절대적인 것이 뭘까? Y empieza a ver lo absoluto. 문제가 바로 당연한 거다. Viene el problema, es obvio. 복음의 당연성이 나오지 않습니다. Es natural del evangelio.
어떤 것이 와도 우리는 하나님의 절대 주권 속에 있는 필요성이 오지 않겠습니다. Viene esa necesidad de absoluta. 그래서 우리의 인생의 절대 목표가 있는 것입니다. Y veremos el propósito absoluto. 저는 제 마지막 사역이 어떻게 끝날 줄 알고 사역을 하는 사람입니다. Yo hago el ministerio sabiendo cómo termina el ministerio. 그래서 진짜 여러분들이 포럼이 되어주는 이 이야기를 해요. Entonces hay que hacer el foro fraternal. 자, 내가 주인이 되면 절대로 안 되게 되죠. No debo ser yo el dueño. 그래서 주인이 바뀌어야 되는 것입니다. Y hay que cambiar el dueño. 전 세계 사람들이 모르고 있는 것은 자신이 주인이 되면 망하는 것을 모르고 있다. El mundo no sabe que si él mismo se hace el dueño va a fracasar. 왜 그러면 하나님이, 왜 그러면 그리스도가 주인이 돼야 돼요? Entonces, ¿por qué Dios, Cristo, es el dueño? 하나님의 자녀이기 때문에. Porque somos hijos de Dios. 여러분들은 우상 섬기는 사람들이 아니기 때문에. Ustedes no adoran al ídolo. 여러분들은 하나님의 자녀입니다. Ustedes son hijos de Dios. 아멘. 창세기 1장 27절이 해결된 사람. Usted tiene la solución de Génesis 1:27, 하나님의 형상. la imagen de Dios. 절대 잊지 마시고. No se olviden. 자, 나의 삶의 주인이 그리스도가 돼요. El dueño de mi vida es Cristo. 그래야 여러분들의 삶이 하나님의 것으로 되어지는 Y 것이죠. así nuestra vida es de Dios. 내가 할 수 있는 사업에 일심하고 역사하게 돼요. Empieza a obrar en mi trabajo 이래서 전심으로 우리가 움직이고 y movilizamos con todo el corazón. 그러면서 우리는 뭐로 가야 되느냐? 하나님이 주신 것을 가지고 지속하는 것이다. Y debemos continuar con la cosa de Dios. 그래서 나의 삶이 오직 그리스도의 복음으로 가는 것이다. Así nuestra vida se hace en solo Cristo. 그러면 여러분들이 기도하는데 응답의 주인이 누구냐 말이에요. Nosotros oramos y quién es el dueño de la respuesta. 응답의 주인이 누구야 되느냐? 삼위일체이신 그리스도가 주인이 됩니다. El dueño de la respuesta es Cristo de la Trinidad. 그래야 여기에서 여러분들이 할 수 있는 오직이 나옵니다. Y aquí sale el solo de hacer, 유일성이 나옵니다. la unicidad. 누구도 쫓아올 수 없는 재창조의 축복을 합니다. Y recibe la bendición de la recreación. 렘넌트 7명이 이루지 않았습니다. Así fueron los 7 remanentes. 요셉 한번 보세요. Vean a José. 하나님이 주신 언약을 갖고 오직했더니 노예로 갔는데 세계복음화의 총리가 됐다. Él aferró el pacto de Dios y fue a evangelizar el mundo y se hizo el gobernante. 요셉으로 통해서 전 세계가 먹고 살게 됐단 말이에요. Que a través de José todo el mundo pudieron vivir y comer. 그때 당시 노예를 갔을 때 그 나이 16살. Él fue esclavo a los 16 años. 이해가시죠? ¿Entienden? 아무것도 없고 아무 힘도 없는 노예 16살 요셉이 뭘 잡았느냐? 언약 잡았다. José, que tuvo 16 años, fue a ser esclavo, aferrando el pacto. 이것이 오직이 되고 유일성이 되고 재창조가 되니까 요셉으로 통해서 먹고 살았단 말이에요. Cuando se hizo solo unicidad y la recuperación y el mundo sobrevivieron por José. 우리 진리교회에서 이런 산업의 축복을 받으시려면 Y la iglesia, la verdad, debe recibir esta bendición de los empresarios. 그래서 코스타리카를 먹여 살리라. Y hay que alimentar a Costa Rica. 아멘 안 하죠. 이해가 안 가죠. 어떻게 내가 코스타리카를 먹여 살려? No se entiende cómo voy a alimentar a Costa Rica. 난 대통령도 아니고 부통령도 아니고 장관도 아닌데 No soy presidente, ni vicepresidente, tampoco ni ministro. 나는 힘도 없고 먹고 살기 힘든데 No tengo fuerza, no tengo que comer. 이런 언약을 잡아야 후대들이 그런 요셉 같은 사람이 나온다. Hay que aferrar este pacto para que nuestra descendencia sea como José. 아멘. 그래서 후대 운동이 이렇게 중요한 것이죠. El movimiento de la descendencia es importante. 자, 우리의 응답의 주인이 누구냐? 그리스도가 되고. El dueño de la respuesta es Cristo. 여러분들이 시계를 찾다고 해서 시간이 여러분들께 아니라는 거예요. Usted tiene reloj, pero la hora no es de usted. 여러분들 시간 마음대로 못합니다. Usted no puede hacer su tiempo.
여러분들이 시간 20, 30 할 수 없습니다. No puede hacer 23 horas. 심장이 뛴다고 해서 심장이 여러분들 겁니까? El corazón late y no es de ustedes. 심장이 뛴다고 해서 여러분들 거 아니잖아요. El corazón late y no es de ustedes. 이 심장이 천천히 뛰어야 되는데 빨리빨리 뛴단 말이에요. El corazón debe latir lento, pero late rápido. 그럼 그건 내 거 아니라는 거예요. Entonces no es mío, 하나님의 거라. es de Dios. 그래서 여러분들이 주인이 누군 것을 잘 아십니다. Que conoce quién es el dueño. 시간의 주인도 누구냐? 하나님이시다. El dueño del tiempo es Dios. 그래서 역사의 주인공이신 그리스도를 깨닫지 못하면 안 되는 것입니다. Que conoce Cristo, que es el dueño de la historia. 그래서 역사의 주인공이신 그리스도. El dueño de la historia, Cristo. 그래서 여러분들이 시간의 주인이 누군 줄 알고 우리가 살아가야 되는 것입니다. Que vivir quién es el dueño del tiempo. 오늘 하루에 24시가 하나님의 것이라는 걸 알고 있어요. 24 horas es de Dios. 하나님의 역사가 일어나면 25시 역사가 일어납니다. 25 horas que es la obra de Dios. 여러분들 뭐 25시 있겠습니까? 표현을 이렇게 하는 거죠 우리가. No existe 25 horas, es una expresión. 이러다 보니까 하나님께서 나에게 영원이라는 응답을 주는 것이다. Y así Dios me da esa respuesta eterna. 이것을 누리라. Hay que disfrutar. 하나님이 나에게 주신 시간을 누리십니다. Hay que disfrutar la obra dada de Dios. 그러면 나의 미래의 주인은 누구냐? ¿Y quién es el dueño del futuro? 여러분들이 인생이 있다고 해서 미래가 여러분들 겁니까? Usted tiene vida y el futuro no es de ustedes. 성삼위 하나님의 일체이신 오직 그리스도. Es solo Cristo de Dios de Trinidad. 하나님 오직 성령이 나의 미래의 주인이 되는 것이다. Dios, el solo Espíritu Santo, es el dueño de mi futuro. 그래서 여러분들 교회의 한 명이라도 렘넌트들에게 이것을 각인 우리 체질을 줘야 돼요. Entonces hay que dar este grabado, naturaleza y la raíz, esto a los remanentes. 그러면 여러분들이 이제 어떤 결론을 갖고 가야 됩니까? ¿Y cuál es la conclusión? 여러분들 주일날 떨어지는 강단 메시지를 절대 잊어버리면 안 돼요. Nunca olvidar el mensaje púlpito. 여러분들 강단 메시지가 굉장히 중요한 것입니다. El mensaje púlpito es muy importante. 일주일 동안 살아갈 수 있는 생명의 떡을 주는 거다. Está el pan de vida de la semana. 여러분들 성경 66권을 다 외우고 다 이해할 수 없잖아요. Usted no puede memorizar y entender todo la Biblia. 그래서 강단에 있는 목사가 그 말씀을 정리해서 여러분들한테 주는 것이다. Entonces el pastor en el púlpito predica el mensaje. 그래서 강단 메시지 중요하게 생각하시라. El mensaje del púlpito es muy importante. 교회에 올 때는 은혜 받기 위해서. Viene a la iglesia a recibir la gracia. 교회는 시험 들는 곳이 아니라 No viene hasta ser tentado. 하나님의 은혜를 받고 축복을 받는 것이다. Quiere decir la gracia y la bendición de Dios. 자, 그래서 강단 메시지를 붙잡고 기도하는 것이다. Hay que orar aferrando el mensaje púlpito. 그러면 깊은 포럼이 되죠. Y puede hacer el foro profundo. 주일 메시지 끝나면 모여서 서로 포럼하시길 바랍니다. Después del mensaje púlpito hay que hacer el foro. 메시지 듣고 은혜 많이 받았는데 코미디 하나 듣고 다 잊어버리면 안 되잖아요. 그렇죠? Recibió mucha gracia en el mensaje, pero por una comedia se olvida de todo. 그래서 가능하면은 메시지 시간이요. 진짜 메시지 붙잡고 포럼하고 기도하는 시간이 돼요. En el tiempo del mensaje hay que concentrar en el mensaje y hacer 그래서 하나님이 나의 주인이 되는 깊은 포럼을 하시길 바랍니다. hacer el foro profundo para que Dios sea el dueño. 그래서 오늘 이 시간에 하나님의 말씀이 진짜 적용되고 성취되는 역사가 일어날 것입니다. Y también aplicar y cumplir la palabra de Dios. 그리스도가 되셔서 나의 주인이 되는 것입니다. El Cristo debe ser el Cristo y mi dueño. 구원받았는데 주인이 내가 되면 안 돼요. Yo soy salvo, pero no puedo ser el dueño yo. 하나님이 돼요. Dios es el dueño. 구원은 누가 시켰습니까? ¿Quién dio la salvación? 하나님. Dios. 그래서 구원도 하나님의 은혜로 받는 것입니다. Y la salvación es por la gracia de Dios. 그래서 하나님이 주시는 응답을 받아야 됩니다. Quiero decir, la respuesta dada de Dios. 그래서 오늘 이 시간에 간단하게 제가 메시지를 이렇게 드렸습니다. Yo voy a compartir un mensaje pequeño con ustedes. 하나님 감사합니다. Dios te damos gracias.
그리스도가 나의 주인이 되는 시간 되게 하여 주옵소서. Que sea el tiempo que Cristo sea mi dueño. 응답의 주인이 그리스도가 되게 하시고 Que Cristo sea el dueño de la respuesta. 인생의 결론을 그리스도가 되게 하여 주옵소서. Y que nuestra conclusión de vida sea Cristo. 그래서 삼위일체의 비밀을 깨닫게 하여 Y que 주옵소서. podamos entender el secreto de esta Trinidad. 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Damos gracias a Dios y al pastor Pablo por el mensaje que nos ha compartido el día de hoy. Damos la bienvenida a doña Isabel y a Rita, a Daniel también, que se sumaron ahora. Quisiera que algunos compartan su foro del mensaje antes de señalar yo quién quiere levantar la mano y compartir. Doña Isabel. ¿Y acá? Pero de acá, me gusta. Buenos días para Buenos todos. días. Buenos días. Bueno, a mí lo que más me quedó es que él habló sobre la infancia de él y cómo los padres le decían que tenían que ellos lo alimentaban. Y la responsabilidad que uno tiene, no solo de alimentar a los niños, sino también de darles la palabra de Dios, de darles a conocer de que hay un Dios en el cielo. Y que antes nos enseñaban esto, pero no teníamos ese conocimiento, no teníamos tampoco las herramientas, porque tampoco conocíamos a un Dios como lo conocemos hoy día. 아멘. Entonces, gracias a Dios por la palabra, por los coreanos. Bueno, si tengo un problema no me le voy a arrimar, usted para que ore por mí. Eso definitivo. No me quiero morir. Pero ya me falta, creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y le doy gracias a Dios por el mensaje, muy bonito. Y me quedo con esto, de que hay que enseñar a los niños hoy día para que no haya tanta policía, no haya tanto hospital y que de verdad haya más iglesias y más gente que crea en Dios, en un Dios vivo y en un Cristo. Muchas gracias. Gracias, doña Isa. Pita, ¿quiere compartir desde allá? ¿No? ¿Alguien más que quiera compartir? Doña Lorena, pase por acá. Buenos días. Buenos días. A mí me impactó mucho que el pastor Park empieza diciendo sobre la importancia de la unidad de la iglesia. Entonces hemos tenido siempre este concepto de iglesia y congregación. Congregación es la estructura donde nos reunimos. Iglesia es la novia de Jesucristo, la futura esposa. Y el pastor Park dice presbiterianos y bautistas y están todos divididos. Y Jesús dice en su palabra: cuando todos ustedes sean uno en mí, como yo soy uno con mi Padre, el mundo va a creer. Y a mí eso me impacta, porque por estar la iglesia, el cuerpo de Cristo dividido en denominaciones, eso impide la misión, eso impide evangelizar. Porque entonces discutimos sobre lo que decía el pastor Park: yo tengo la verdad absoluta, esta es la verdad y usted está equivocado. Y solo hay una verdad, que Cristo vino a salvar el mundo, nada más. Entonces esa parte de esa división es lo que nos impide salir al mundo, porque entonces lo primero que te preguntan es: ¿usted es pentecostal? ¿Usted es adventista? ¿Usted es presbiteriano? ¿Usted es carismático? No, yo soy una hija de Dios y traigo las buenas nuevas de salvación. Entonces, qué importante es cerrar esa brecha de división denominacional para ser uno en Cristo, como Él es uno en el Padre, y que el mundo pueda creer. Eso fue lo que me impactó el mensaje. Muchas gracias. Gracias, pastor. ¿Alguien más? Vamos, Costa Rica 2, Panamá 0. Marvin, 3-0. Cuando el pastor habló sobre las piedras en África,
Ajá. Una vez le decía yo a don Daniel que por qué no hablábamos del Evangelio con otros pastores. Y me decía él que Dios tiene su tiempo, pero hoy entendí algo muy claro, que quizás uno no le da el valor a la palabra de Dios si no vemos a la persona. Entonces, como hablaba el pastor, que don Daniel es medio tímido, ¿verdad? Y él lo ha dicho, dice, a mí me cuesta la facilidad de la palabra, me cuesta eso, dice, en cambio usted más bien se pasa. Y entonces, hoy me caló mucho eso, porque vemos que, así como cuando lo hizo con Pedro, ¿por qué fue que lo hizo con Pedro? ¿Ah? Y dice que para que se mostrara su gloria en él. Entonces yo le digo al pastor don Daniel que Dios no es casualidad, sino se está notando la gloria de Dios en usted para todos nosotros y para Costa Rica, que lo dijo el pastor. Siempre me lo dice el hermano David: hermano, usted es un discípulo de Costa Rica y ustedes no luchen, deje que Dios actúe en cada uno de nosotros. Amén. Sería eso. Muchas gracias, Martín, y gracias por sus palabras. Es que Martín y yo somos totalmente diferentes, ¿verdad? A mí me cuesta hablarle a la gente, soy muy callado, muy silencioso. Cambio Martín, ¿verdad? Le habla a cualquiera en cualquier momento, y la prueba es que tiene comunicación con todos ustedes, ¿verdad? Y habla con la mamá. Y yo creo que si pudiera hablar coreano estaría hablando con los hermanos de Corea también. Pero Martín tiene esa gran facilidad de hablar con mucha gente. ¿Alguien más que quiera compartir su foro? Yo creo que Panamá, por lo menos el gol de la honra. ¿Alguien que...? Voy a hacer para no representando a Panamá. Okay. Así que vamos. Buenos días, mis hermanos. Mi nombre es Ariel. Bueno, el mensaje del día de hoy, la verdad que en la parte de la introducción el pastor empieza con la parte de su vida, ¿no? Del pasado. Cómo pudo experimentar el pasado teniendo una vida no centrada en Cristo, ¿no? Se ha convertido como una plataforma para entender que teniendo una vida en Cristo, ¿verdad? Podemos entender que el problema ya no es un problema, sino una bendición, ¿verdad? De que nosotros, cuando estamos disfrutando correctamente nuestra vida espiritual, ¿verdad? Centrada en Cristo, vamos a tener un tema de oración correcto, o sea, una oración dentro del contenido del Evangelio. Y la pregunta que el pastor hacía, ¿no? ¿Por qué nosotros, si tenemos la identidad, ¿verdad? Como hijos de Dios, ¿por qué no vemos respuesta? Y la respuesta que decía es porque realmente no estamos recibiendo la dirección correcta de la guía del Espíritu Santo. Como iglesia de Cristo tenemos que disfrutar correctamente una vida centrada en Cristo bajo la guía del Espíritu Santo. Veremos una respuesta correcta, ¿verdad? Y vamos a disfrutar un tema de oración conectado con el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué es el pasado? Es una plataforma. Ahora me convierto como testigo, ¿verdad? Un testigo que va a transmitir este Evangelio de manera correcta. Ahora puedo disfrutar correctamente una vida centrada en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Ariel. Cecilia. Sí. Cecilia, usted pase, por favor. Le voy a pedir que dé su foro, pero le va a tocar dar dos foros. Dos foros, sí. Uno en cuna y otro en español, por favor. ¿Sí? Sí, es en serio. ¿En cuna? En cuna, sí. Muy buenos días, queridos Buenos días. hermanos. Bueno, primero en cuna. Pues. Está bien. Algo cortito. Sí. En mi way de la España, Nito, de Marasa, Natafina Cuichi, Anuga, Cecilia Quijano y Bawese Anselonimo. Cortito y voy a traducirlo. Okay, está bien. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Estoy muy feliz y agradecida con Dios porque Él permitió de poder este encuentro, ¿sí? De poder estar aquí reunidos con ustedes, de poder recibir culto en esta mañana. Mi nombre es Cecilia Quijano y les voy a compartir del mensaje que yo recibí en esta hora.
el pastor, como decía mi amada Ariel, empezó con la introducción de su pasado. Entonces, si nosotros meditamos, yo estaba meditando mi pasado, wow, y dije, wow, de ver mi pasado como una plataforma, fue una plataforma para yo recibir respuestas. Y entonces, ¿cómo pude recibir respuestas? Cambiando mi dueño. Antes, Cristo era un invitado, inclusive yo oraba, Dios o Jesús o Cristo, quiero que seas el invitado especial en mi vida. Yo oraba de esa manera. Pero como invitado Él no puede obrar. Si yo voy a su casa, no puedo hacer nada, ¿cierto? Porque soy como una invitada. Pero yo empecé a entender el Evangelio y el pastor decía, nosotros debemos cambiar de invitado a ser dueño absoluto. Yo empecé a orar así, Cristo, quiero que seas mi dueño absoluto de mi vida. ¿Y qué sucedió? Al ser Cristo absoluto de mi dueño absoluto de mi vida, Él empezó a obrar en mi vida. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no recibimos respuesta, estamos orando y no vemos respuesta. Y el pastor decía, es porque no tenemos la guía del Espíritu Santo. Nuestro tema de oración a veces nos enfocamos solamente en nosotros. No es por nuestro estándar, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestro método, no es por nada de nosotros, sino que la obra del Espíritu Santo actúe en nosotros. Entonces mi tema de oración va a ser diferente. ¿Cómo voy a orar? Estando yo inclusive meditaba cuando estaba en una iglesia, yo oraba por la estructura. Señor, no tenemos clavos, quiero que mi iglesia se construya. Pero ahora entendiendo el Evangelio, mi oración es, Señor, soy una discípula, ayúdame a poder ir a los campos donde nadie más puede ir para transmitir este Evangelio que da sanidad, este Evangelio que restaura, este Evangelio que salva. Una oración diferente porque estamos entendiendo, yo entendí el Evangelio. Entonces, una de las cosas que también el pastor decía, de que Dios nos escogió para hacer el movimiento de vida, para salvar a otros. Este evangelio que tengo, wow, es un evangelio que me ha salvado. Ahora tengo esa identidad y puedo disfrutar de que Dios está conmigo, no solamente eso, Hechos 1:8, solamente en Cristo. Hechos 1:3, el reino de Dios, y Hechos 1:8, de que somos testigos de esta evidencia de lo que estamos viviendo. Entonces, la iglesia de nosotros que estamos aquí ahorita mismo, por la gracia de Dios estamos recibiendo este evangelio que da sanidad, este evangelio puro. Entonces nosotros como iglesia, como equipo, debemos levantarnos como ser testigos. ¿Dónde debo empezar? Mi campo personal. Eso es muy importante, de poder recibir esta sanidad. ¿Pero cómo? A través de la palabra de Dios. El valor de los cultos, el valor del mensaje. Ahí yo puedo aferrarme. Y el pastor también decía que Dios me dé la fuerza espiritual. ¿Para qué necesito la fuerza espiritual? Porque con mi fuerza no puedo hacer, ¿sí? Sino por la fuerza espiritual. Y también decía, debemos orar para pedir sabiduría, para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, queridos hermanos, con esto me llevo de que yo como evangelista, como discípula, como hija de Dios, debo empezar de que Dios empiece a obrar en mi vida. Así para ir a ese campo donde nadie más puede ir, de ser testigo para Cristo. Entonces, en esta mañana estoy muy feliz y con esto me quedo de que Cristo es el dueño absoluto, debe ser el dueño absoluto de mi vida para que Él empiece a obrar. Gracias. Amén. Muchas gracias, Cecilia. ¿Por qué en cuna? Para que nos demos cuenta que el Evangelio trasciende tiempos y fronteras. En Cristo somos uno. Amén. Todos somos individualmente templo del Espíritu Santo y eso es lo que nos une. Hemos sido bautizados en Cristo. Y eso es la verdadera unidad en Cristo, la verdadera unidad de la iglesia. Y solo así uno se puede dar cuenta de que efectivamente el Evangelio trasciende, ¿verdad? Trasciende el tiempo y el espacio. ¿Alguien más? ¿Cualquier doña Tere quiere compartir algo? No. Tere es más tímida que yo, así se me imagina. Sí, adelante, Giselle. Ahora va a decir en inglés. Bueno, en inglés. En inglés y en inglés y en español. Sí. Buena idea.
Sí, de verdad. Igual que Sofía, pues inglés primero. Hello, my name is Giselle. This is my first time coming to Costa Rica, and it's really a blessing to be here. And I think that the will of God is being achieved right now here, and I can see the answer I was looking and I was praying for. Mi nombre es Giselle, esta es mi primera vez en Costa Rica y puedo ver la bendición que es estar aquí y una respuesta de oración también estar aquí. Igual que el pastor, soy muy tímida, entonces no hablo mucho. Ahorita mismo estoy temblando, así que, pero realmente es una respuesta, y creo que una de las partes que más me llegó del mensaje es la última parte donde el pastor hablaba sobre el tiempo. ¿Por qué del tiempo? Porque por muchos años yo he estado dentro del movimiento, pero debido al trabajo, la universidad y muchos otros obstáculos que tal vez yo misma me ponía, no había podido ir correctamente al campo. Entonces esta vez, cuando me escribieron y me dijeron tenemos un viaje a Costa Rica y todo esto, yo dije sí, ni siquiera creo que dudé. Respondí, voy a hablar con mi jefe, me dieron la semana de vacaciones, pude comprar el boleto, todo se dio de una forma tan fácil. Y es porque sé y entiendo que es dentro del horario de Dios, no dentro de mi horario, no con mis propias fuerzas o mis propios deseos, porque así no es que funcione. Y decía el pastor, no es con nuestro nivel, no es tratar de entender las cosas con nuestro nivel, porque va a ser limitado. Tenemos que ver y superar esto con el nivel de Dios, ¿verdad? De entender la respuesta al nivel de Dios y ver de que yo no soy el dueño del tiempo, yo no soy el dueño de la oración ni de las respuestas. Todo esto está dentro de la soberanía de Dios, la soberanía absoluta. Y al entender esta soberanía en mi vida y saber que Él es el dueño de mi vida, puedo entender, esto no es un problema, esto no es un obstáculo. ¿Cuál es la respuesta dentro de esta situación? ¿Cuál es la respuesta dentro de esto? Y ya no hay esa preocupación constante de qué voy a hacer, sino Dios ya tiene esto en control, ya tiene la respuesta. ¿Yo por qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a estar pensando en esto constantemente? Porque eso va a reflejar mi incredulidad. Entonces, es mucho más importante confiar en Dios y disfrutar de aferrándome al pacto, aferrándome al mensaje, a la palabra, y recibir la guía correcta, el comienzo correcto, ¿verdad? Y de aquí todas las demás cosas, como dice en Mateo, ¿verdad? 6:33, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Primero concentrarme realmente en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a encontrar su orden y su forma de ser. Eso es lo que guardo el día de hoy. Gracias. Recordaba que en el año 2012 estábamos Beatriz, Isaac y yo en la playa. No me acuerdo dónde, no importa. En un hotel de playa, y yo me sentía muy cargado. Como ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Por qué pasan las cosas? Y antes de las 6 de la mañana me fui yo a caminar por la playa. Y yo gritaba, literalmente gritaba. Y yo le decía a Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Por dicha no había nadie en la playa porque no hubieran creído que estaba loco. Y yo creo que fue esa oración, ese clamor que realmente sale del alma, del fondo del corazón. Y 10 años después veo respuestas. 10 años después veo, y quién sabe qué otras respuestas van a venir. Pero ya en la iglesia, como les decía yo ahora a los hermanos de Panamá y al pastor Park, somos pocos, pero qué gran respuesta ha habido. Y yo les comentaba a ellos el viaje misionero de doña Isabel a Freire, que ya tendremos oportunidad de hablar después, ya ella podrá comentar con ustedes. Pero son respuestas. Unos meses antes de que doña Isabel se fuera para Chile, y creo que aún no estaban los planes misioneros ir a Chile,
Yo les decía aquí en la iglesia que qué bonito que esta iglesia encomendara a un misionero. Y a los pocos meses se dio. De hecho, estas banderas son puestas el día que comisionamos a doña Isabel a la obra misionera en Chile. Y según yo las íbamos a quitar después de que doña Isabel se fuera. No, aquí se quedan. Este es un recordatorio de que hay 237 naciones que necesitan escuchar el Evangelio. No se nos ha olvidado nunca, porque cada vez que entremos nos vamos a preguntar de dónde es esa bandera, cómo será el Evangelio allá. Bueno, ahí está la bandera de las Naciones Unidas incluso. ¿Llegará alguien a las Naciones Unidas a predicar el Evangelio? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y esas son respuestas que realmente llenan el corazón, que realmente te hacen ver que hay un Dios vivo, que tiene un plan, que tiene un propósito, y que el deseo de Él es que nadie se pierda y que todos tengan el conocimiento de la verdad, como dice Timoteo, que la gente pueda proceder al arrepentimiento y recibir salvación. Pero como dice en Romanos 10, ¿cómo vamos a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien es enviado? ¿Verdad? Y la misión de la iglesia es enviar. Y nada más termino con esto. Recuerdo cuando Don Luis llegó acá por primera vez a la iglesia, lo dije el domingo pasado y lo he dicho varias veces, que él me decía: estoy a punto de pensionando y quiero hacer misión en alguna parte. Y a mí no se me olvidó eso, ¿verdad? No se me olvidó eso. Y espero que en Don Luis y en doña Lorena ese fuego de hacer misión siga vivo. Y si no, pues que le echemos carbón, un poquito más de carbón y soplemos ese fuego, para que el Señor también haga una obra en ellos, como lo ha hecho en doña Isabel, y lo puede hacer en Eliel, lo puede hacer en doña Tere, y en cada uno de nosotros. Amén. Le voy a pedir a Don Luis que pase para que haga una oración, que no nos despida, nada más que termine el culto de verdad. Ahorita les digo, ya fuera de cámaras, por qué le digo que no nos despida. Yo soy medio sordo. Ya me costó cantar el mensaje, pero sí, el mensaje de la palabra, el mensaje que cualquiera de ustedes también va a calar, va a hacer algo. Y esta mañana oí Romanos 12, 2, era 12, ¿verdad? Señor Gloria. Una muchacha ahí hablando de esa palabra, pero no la terminó para explicar de dónde viene esa palabra. Y creo que hay sermones, hay prédicas, hay exposición bíblica, pero el mensaje tiene que calar, que sea por gracia, que sea porque Cristo vino a morir por nosotros, a morir por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y han hecho un evangelio de condenación, han hecho un evangelio de señalamiento, han hecho un evangelio de muerte y no de vida, porque así hay un montón de congregaciones, iglesias, solo una hay, la iglesia de Cristo, nada más. Y en las redes sociales ponen un montón de situaciones de que dejó la iglesia, de que dejó, se separó de la iglesia, pero eso es su iglesia. Y me viene a mi mente: yo no he dejado a Cristo, que me cambié de congregación porque no estaba siendo edificado, me cambié de congregación, pero la iglesia es solo una, la iglesia de Jesucristo. Y entonces comparto esta palabra para orar. Romanos 12:2, que dice: no nos conformemos en estos tiempos, sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y hay que entender lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y no solo en Costa Rica, creo que allá en Corea, o creo que en Panamá, o en Nicaragua,
El Evangelio es uno, Cristo es uno. Y el entendimiento tiene que ser renovado para esos tiempos porque son difíciles. Cerremos nuestros ojos y que le demos nuestro espíritu al Creador. Como digo, cada uno tiene su necesidad, cada uno tiene sus ganas de aprender, de renovarse, de crecer. Y solo a Él podemos darle la gloria y la honra y decirle: tú conoces mi corazón, Señor. Te doy gracias por la vida que me das. Te doy gracias, Señor, porque hoy estoy aprendiendo, Señor, de tu palabra. Cada día que escucho tu palabra, Señor, es alimento a mi espíritu y crecimiento para mi espíritu. Por eso este momento te damos gracias, Señor Dios, porque estamos compartiendo con hermanos de otras naciones. Y te damos gracias, Señor, porque cada vez que escuchamos tu palabra, cada vez que escuchamos tu mensaje, recibimos poder, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y que este momento, hasta el momento que termine este seminario o esta enseñanza, sea para compartir con el que tiene hambre y sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar la transmisión para poder conversar otras cosas.